Yan na may mga tao dere. Yan na may ma-hold up dere ay. Ay, dugay-dugay na yung kuya kabasita dere. Kagatag yun sa kabukiran ako eh. Pwede na, nakabaligyan yung $1,000 million. Uy, kanina ipasingod na tao. Kwarta. Murag kwartahan yun niya ba? Kay murag naikulintas na gold o silver. Uy, kani. Ambiang imo sising, imo kulintas, imo bag, imo baro. Ambiang sising. Ambiang bag. Ambiang baro. Ambiang jinilas. Ambiang imo shirt. Bala na boss. Boss. Sige. Ano nagto? 5 minutes later. Oy boss, baligya dyan boss. Oh, baligya na eh, barato na eh. Palit ka. Palit ka boss. Balit lang, barato na eh. Sige boss. Oy boss, ayaw mo baligya boss. O barato ni hold up ni ayaw dagan. Ayaw boss, ipag na boss. Ambi nang imong relo. Sing ambi. Kanang prosiras ambi. O boss, dito boss. Ayaw mong shirt, ambi na. Oh, sige. Pwede mo dyan ni boss? Sige. Ayan na, na-pildo ni mo baro, kaya out mo na. Daka na dito.